Partnerem tohoto snímku je cestovní kancelář Hamidi, autentické poznávací zájezdy. Kolébka civilizace, stará Mezopotámie, úrodná zem. To vše je oblast v povodí řek Eufrat a Tigris, dnes známá jako Irák. Na tisíciletí prosperity však vrhají stín události moderní historie. Nebezpečí, války nebo řádění islámského státu. Je se ale čeho bát? Nebo je Irák jen zapomenutý ráj s bolavou minulostí? Salam alaikum. Salam. Tamarind? Tamarind. يبالي الشام يا الله يبالي طال البطال يا حلوة تعالي العافية واحلى تمر هندي وتعال عندي يا صغيرة هي تمر Leče zpátky. جنوبي يا صغيرة هي تمر هندي. Mám ti to vzít? Tak tamarindová šťáva poprvé. Je to kyselý teda jak blázen. Ale pán po nás chtěl 3000 iráckých dinárů. Já jsem měl jenom 10 000, tak jsem mu těch 10 000 dal. A on je vzal, odnesl někomu, že je půjdou rozměnit někam na bazar. A teď teda počkáme, jestli se nám opravdu vrátí ten zbytek peněz. Jo, peníze za šťávu se vrátily v pořádku, počkali jsme si a vypadá to, že lidem můžeme důvěřovat. Důvěra vybudována. Je konec září a my se tu pečeme ve 40. Putování ulicemi Erbílu je doslova zalité sluncem. Přesto však zmínka o Iráku v našich končinách vyvolává obavy. My jsme ale přiletěli do Erbílu, do hlavního města Iráckého Kurdistánu. Erbíl je jednou z nejdéle obývaných oblastí na světě, populace se tady datuje až 5000 let před naším letopočtem a dominantou hlavního města je erbílská citadela, která je zapsaná na seznamu UNESCO. Irácký Kurdistán je autonomní oblastí na severu Iráku, autonomii mu zaručuje i irácká ústava. Znamená to, že do velké míry si tady spravují věci sami, mají vlastního prezidenta, vlastní vládu, vlastní policii a Kurdistán jako oblast je dost bezpečná, ta kriminalita je tady prakticky nulová. Since like 2003 until now, the doors are open here, like in the houses. Like people, sometimes they don't have to close their doors because they know no one will come there, no one will kill them. The children can play safely in the neighborhood and they know that they will not be killed by a bomb or, a gunshot. It's very safe here. I can say that I lived in Istanbul, but as a woman, walking at night is much better than in Istanbul. People here maybe are less open-minded than in Turkey, but eventually they are more respectful. And the crime, there is like nearly zero crime here. O tom se přesvědčujeme v části bazaru, ve kterém najdete výhradně směnárny. Bez jakéhokoliv zabezpečení se tu povalují tisíce dolarů v nejrůznějších měnách. Asi nejzajímavějším suvenýrem tady na bazaru jsou peníze, starý irácký peníze s Saddámem Hussajnem. Prodávají je tady jako bankovky, které už teď samozřejmě neplatí. Jedna stojí 1000 dinárů, což je asi 70 centů.
Saddáma Hussajn byl irácký prezident a diktátor, který Kurdy neměl zrovna v lásce. Jak už název napovídá, v iráckém Kurdistánu žijí Kurdové. Etnikum s vlastním jazykem, historií a kulturou. Zároveň se o Kurdech říká, že jsou největším národem na jednom místě, který nemá vlastní stát, protože Kurdové žijí v Turecku, v Iráku, v Iránu a v Sýrii. V minulosti usilovali o vlastní stát, o Kurdistán, ale byla by chyba dneska uvažovat o tom, že ho pořád chtějí. Protože za tu dobu, co jsou Kurdové rozčlenění mezi různé státy, tak i jejich vztahy se různě vyvíjí. Co ale všechny Kurdy spojuje, je dobré jídlo. Byli jsme v restauraci a sedělo se tam tak, že kolem stolu sedělo třeba 5-6 lidí, takže jsme tam seděli my plus nějaký Kurdové, kteří nám začali dávat svoje vizitky, takže máme tady jako 3 vizitky na lidi, který můžeme v případě potřeby kdykoliv zavolat, ohledně čehokoliv, můžeme se ozvat, WhatsApp, telefon, SMS, vše, takže když tak jsme pokrytí. Vizitky dáváme stranou, protože kontakt na toho nejpovolanějšího už máme. Setkáváme se s místním profesionálním průvodcem Havalem. Hello. Hey. Hello. Haval. Jan, nice to meet you. Hello. Yes. How are you? Radek, nice to meet you. Nice to meet you. Very good. We're good. Yeah. Good. There are many places to sit to talk, but maybe it's noisy. All the houses is very noisy, and we cannot talk like freely. So I recommend you to go to my house, sit there, and then we talk. No a taková nabídka se přece neodmítá. In Kurdish language, Haval means friend. When I built my house where I live, it was like this. There was nobody there. It's 2014, but now it's proper neighborhood. Look, Erbíl is getting ready for people to come. Exactly, yeah. Slippery, yeah. Assalamu alaikum. Yeah, my wife. Hello. Salam. Hey. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good English. Is it okay? Hi guys, my name is Haval. I am from Erbíl. I born in Erbíl. I started to be a tour guide officially in 2012. So when I started become a tour guide was not exist in Kurdistan. I was like the first independent tour guide. My name mentioned in Lonely Planet, so my business became very good. But unfortunately, 2 years after that, ISIS came here. So I lost business, but I got another business, which is I was driving journalists to front line. So almost get killed twice there in the front line. But I really needed money because I just built this house back then. I loaned lots of money for building the house. So when ISIS left Iraq, or let's say Iraq liberated Mosul from ISIS, then tourists start coming back, and then my business came back to the same level as before. Yeah, now I have, like, this is my family. I have 3 children. My wife Nagada, Abdullah, 10 years old, Muhammad, 7 years old, Larin, she is only 8 months old. Look, I was very extreme Muslim. For me, impossible to talk to women. It was big haram. Do you know haram? Yeah. Like it was alcohol, smoking. Yeah. Even I never shake hand with women because it's haram. It's So I was really extreme, but when I met all these different people and I used to talk to women and then things, I learned a lot from being guide. Yeah. People learn from me, and also I learn from people. But you still like practice Islam, but I'm relaxed, still more relaxed Muslim, way. but more relaxed. Yeah. Like, of course, I pray. I went to Mecca. You went? I went in January. Or- Yeah. Even my wife, she went there too. Yeah. We really we still are practicing Islam in our home. The kids, they have to pray. We read Quran, of course, but
Also, my mind has changed from many different view of point of life. Yeah, this is also I gained this change from working with foreigners and being a guide. What I know about Czech people, they are really active. They really like hiking and they really go and go and go. Yeah. Po několika rundách lahodného čaje vyrážíme na sád další nezbytnou součást kurdské kultury. Čas od času se stane, že vypadne elektřina, stává se to jako plošně v hotelech, v restauraci, že najednou tma a všichni jsou na to zvyklí, jako řeknou vám, že za 2 minuty to bude v pohodě, a ono to opravdu za 2 minuty v pohodě je. Po vodní dýmce míříme na Malou Večeři a že je z čeho vybírat. Akorát na polévku z kravých hlav zrovna nemá nikdo chuť. Tak nás Haval vzal na místní specialitu, je to káva z Bagdádu, ale není to vlastně úplně káva. Je to prý káva s karamelem a ještě k tomu jsou pistácie. Je to prej strašně sladký, tak se na to zvědavej. Je to mega sladký a má to až takovou hustou konzistenci. A vypadla elektřina, na zdraví. Další den v Kurdistánu a teď se jdeme potkat s malou skupinkou, která sem přicestovala z cestovní kanceláří Hamidi a společně projedeme zbytek Kurdistánu a všechny zajímavé místa, které promlouvají kurdskou a iráckou historii. Já jsem Omar Jamain, mám cestovní kancelář, která se jmenuje CK HAMIDI. Ten název vlastně je název jordánského kmene, ze kterého pochází část mojí rodiny v Jordánsku. A dělám vlastně takový poznávací zájezdy a expedice v malých skupinách se zaměřením právě na Blízký východ. Mimo jiné právě jezdíme do Iráckého Kurdistánu. Ten region je vlastně dlouhodobě, dá se říct, poměrně stabilní. Když to porovnáme s tím zbytkem Iráku, tady vlastně nikdy se nebojovalo po té invazi amerických a spojeneckých vojsk po roce 2003, tak tady se nebojovalo. Stejně tak ani islámský stát se sem vlastně nikdy nedostal, takže od toho roku 2003, potom co skončil Saddáma Hussajna, tak se dá říct, že ten Kurdistán je jako bezpečný a klidný území. Takže už asi tušíte, že s Havalem jsme se nepotkali náhodou. No a naší první zastávkou je klášter Mar Mattai. Klášter Mar Mattai založil ve 4. století svatý Matyáš, který sem utekl z Turecka před Římany. A od té doby je Mar Mattai nejdéle obývaným křesťanským klášterem na světě. Mnichové tu zůstali dokonce i při útocích Islámského státu, nedaleko kousek na frontové linii. Dnes ale z kláštera nic původního nezůstalo. V průběhu historie ho opakovaně ničili Mongolové, potom Osmani, takže se opakovaně boural, stavěl. Nejnovější stavby jsou tady dnes z roku 2006. Dnes tady žije pouze 9 mnichů a zbytek budov funguje jako ubytovna pro křesťany z celého Iráku, kteří sem pravidelně jezdí na poutní místo. Nestačíme koukat, jak je dnešní Irák tolerantní k ostatním náboženstvím. Potkáváme kostely, synagogy, chrámy. V minulosti to tak růžové rozhodně nebylo. Teď jsme v Láliši, nejposvátnějším místě Jezídů. Musíme tady chodit bosky, protože pro Jezídy je celá tahle půda posvátná. Jezídové o sobě říkají, že jejich náboženství je jedno z prvních na světě. Je to jedno z původních kurdských náboženství, ale potom, co přišli do Kurdistánu a Iráku muslimové, z nich zůstala jenom menšina.
Jezídové nemají stejného boha jako například muslimové, pro ně je Bůh příroda, přírodní elementy a ve skutečnosti je jezídismus kombinací mnoha náboženství. Například věří v reinkarnaci jako buddhisté, nejedí vepřové jako muslimové nebo se křtí jako křesťané. Kromě kněze mají jezídové ještě jednoho nejvyššího duchovního, můžeme si ho představit jako papeže, a kromě nich žádné duchovní nemají. Radikální muslimové mají z jezídy problém, jednak proto, že nemají žádné své svaté písmo a taky proto, že podle muslimů jezídi uctívají ďábla. Podle jezídské teorie stvoření světa stvořil jejich bůh taky 7 andělů, z čehož jeden sestoupil na zem a založil tady právě Láliš. Tenhle anděl byl ale stvořený z ohně, což je pro muslimy problém, protože v islámu je z ohně stvořen právě ďábel. V průběhu historie bylo právě kvůli těmto problémům na jezídy spácháno celkem 74 genocid a ta poslední proběhla v roce 2014, kdy islámský stát zabil 3000 jezídů a 16 000 jezídských žen vzal do sexuálního otroctví. Atmosféra tady v Láliši se nedá popsat. Ta se musí zažít. Plní dojmů se přesouváme do údolí Gali Sheran. Vejcíla z paneláků, samádečka samej král. Já si přál jen, abys byla pořád stejná přísahá. Pořád stejná přísahá. To je dobrý tohle spodlat. Kdyby to bylo polovina, tak bych to šlo vodu. Můžu zavázat kaničky aspoň. Ty vole, to ani neříkej takovýhle věci. Which way? Oh, this way? This way, yeah. Because we go hiking more in the mountains. Poměrně náročná část tohohle tripu, ale zvládáme to, zvládá to i Standa, to je mu 73. Kolik typuješ stupňů? Tak -5? Jo. Very bitter, huh? Oh, very bitter. That's how we like it. Ooh, cold, take it quickly. Bez Havala bychom se tu neobešli. Ne snad proto, že bychom byli bez kávy, ale proto, že dobře ví, kam nás vzít. A ještě lépe, kam už ne. Up to here, it's safe to go. If you go further, probably you're gonna meet PKK. November, December, January, February, March, I don't come to here. Why? Because those cold months, when lots of snow, PKK, they came down to the closer to the town to get food. And then Turkey always bombed them. Turkey doesn't care. If see PKK, they bomb them by drone. In summer and this month, until here is fine. Dál už tedy nepůjdeme. Řadíme zpátečku a pokračujeme do městečka Amedi.
já ho nechci znervóznout. Ani v takto krásné přírodě se nevyhneme pochmurné historii, která se připomíná všude okolo. This is Saddam Palace wall. It's very big, very long wall. Teď jsme přijeli k ruinám jednoho z paláců Saddáma Hussajna, který si nechal po celém Iráku postavit. Bylo jich dohromady 90 a takovou zajímavostí je, že v každém tom paláci se každý den vařily 3 chody jídla, jenom pro případ toho, že by Saddám Hussajn náhodou přijel. Kolem toho velkého sídla byly potom vybudovaný ještě malý sídla a Saddám Hussajn vždycky, když přijel, tak se až na poslední chvíli rozhodl, ve kterém se ubytuje. To, aby se nevědělo, ve kterém je. Saddám Hussajn byl nechvalně proslulý prezident a diktátor Iráku. Narodil se v roce 1937 do rodiny, ve které ho vychovával jeho nevlastní otec a jak už to v téhle kultuře bývá, měl dost tvrdou výchovu. Tak tvrdou, že dokonce v 11 letech utekl z domova a nastěhoval se ke svému strýčkovi, který byl členem strany Baath, což je strana, která prosazovala arabský nacionalismus. Saddám Hussajn se pro tuhle myšlenku nadchl a od roku 1958 se začal plus minus angažovat v politice. V tom roce 58 tady došlo k převratu, kdy ta strana Baath a komunisti zhodili iráckého krále a od té doby si začali mezi sebou tak různě předávat moc a Saddám Hussajn se průběžně pohyboval v žebříčku politicky nahoru, až se v roce 1974 stal v Iráku viceprezidentem, což znamenalo, že měl prakticky veškerou moc v zemi. V roce 1979 přinutil iráckého prezidenta, aby rezignoval a sám Saddám Hussajn vzal jeho místo. No a od té doby už je to jenom válečná historie. So like any other dictator, you have people in this, like 40 million people live in Iraq. Not all of them hate Saddam. Of course, some of them, they love Saddam. Like for example, Sunni Arab, they like Saddam. That's no question. Shia, some of them they hate, some they like. The Shia people who worked for Saddam, still they like Saddam. But Kurd in general, we don't like him because he killed Kurdish people. He did genocide to us. Saddam, he was bad, a dictator. But the country was safe. Turkey couldn't come bomb us. Iran didn't have influence here. Saddam gone, bad people came to power, and then now we have people are very loyal to Iran, we have people, politicians loyal to Turkey, but I'm very positive. Nowadays, I think Iraq starting to go on the right way. I think, hopefully, if the neighbor let us to go on the right. You know, Iran are influenced, Saudi, Turkey, everybody are influenced in Iraq. No, thank you. Anybody wants coffee? Shall I make more or we finish? Den začínáme tradiční kurdskou snídaní. Sýry, vejce,
datle, jatýrka. A k tomu nesmí chybět čerstvě upečený chléb. Teď jsme přijeli do uprchlických táborů, který tady u syrských hranic jsou 2. V každém z nich žije 15 000 uprchlíků a ti sem přicházeli ve 3 vlnách. První v roce 2011 po syrské válce, druhá vlna byla vlna Jezídů v roce 2014 a třetí byla v roce 2016, kdy utíkali sunničtí Arabové z Mosulu. Tady v té ulici je plno obchodů, kde ti lidi žijou a mají svoje biznesy a práci. Nás teď čeká dlouhý přejezd do Akre, ale jak vidíte, stálo to za to. What's your name? My name is Kavir. What's your name? My name is Jan. Jan? Nice to meet Nice to meet you. And I have 2 sisters, and also a father and a mother. Like 5 people. And I like the people. I love my friends. I love my school. And my parents also are so good for me. They do all of the things for me to just be a good thing, like a doctor. Yeah. And my dream is to be a doctor. Yeah, to Really? open a pharmacy. Here? Yeah. Here and also other countries, other cities. You go to school here? Yeah. Akre? It's a private school actually. And how is it? It's so good. I'm gonna show my notebook. And that's it. It's all in English? Yeah. Wow. Oh, wow. You are very educated. And also my sister. This is her handwriting. And also this. And also this. They are big. She is 12th grade, so she writes a lot. And that's it. V pouhých 11 letech Karia pomáhá v restauraci svých rodičů dorozumět se s cizinci. Zdá se, že zdejší školství odvádí dobrou práci, alespoň to soukromé. Jako ropný stát garantuje Irák svým občanům zdravotnictví i školství zdarma. Ty však nejsou tak úplně kvalitní. Školství má například další problémy, jako třeba to, že se tam děti moc neohřejou a vyučování denně trvá třeba 3 až 4 hodiny. Letní prázdniny jsou pak 4měsíční a navíc během roku je spousta svátků, kdy se do školy nechodí vůbec. Rodiny, které si to můžou dovolit, pak posílají své děti do soukromých škol, kde se jim dostává velmi kvalitního vzdělání. A kurdská ekonomika tomu jde v posledních letech naproti. You know, before American invasion, there was embargo on all over Iraq. Iraq couldn't sell oil. So that's why economy was super bad, especially in Kurdistan before 2003. So after 2003, American built new Iraqi government. That means they built new constitution. In that constitution, there are so many benefit for Kurdish region, for Kurdish autonomy. One of the benefit is in constitution, it says must Iraq send 17% of
the oil money. What Iraq sells from oil, it has to send 17%. So in 2003, the new government started selling lots of oil, and they send 17% of the money. Plus, the very important is, in Iraq, after 2003, there was civil war between Shia and Sunni. So when you have civil war, all rich people, because Kurdistan was very safe, all rich people, they moved to Kurdistan, so they brought their money, they bought real estate, they bought houses, they opened restaurants. So real estate, from nothing, it became very expensive. Prosperita Erbílu s sebou přináší i starosti velkoměst. Tak snad neuvízneme v zácpě. Paní máma nás totiž čeká s večeří. All over Kurdistan, people were fighting for independence, but especially in Sulaimani province, they were more active, more joining to Peshmerga, fighting against Saddam. So when Saddam became president in 1979, he decided to build a headquarter of security in Sulaimania. Teď jsme v Sulejmánii, v červeném vězení, které je muzeem irácké historie za Saddáma Hussajna, taky místem, který hodně nahání hrůzu. Od roku 1984 tady tenhle komplex fungoval mimo jiný taky jako vězení a mučírna pro ty, kteří se přidávali k pešmergům, kteří bojovali proti Saddámovi Hussajnovi. Ten je sem potom zavíral, mučil je, tahal z nich přiznání k tomu, že se podílí na tom odboji a potom je tady nechávali popravit. Zajímavé je, že sem zavírali i lidi, mladí lidi ve věku třeba 15 let a potom při tom mučení jim upravovali dokumenty, aby z nich udělali jako na oko plnoletí lidi, aby je mohli legálně popravit. Jmenuji se Muhsin. Vězní mě v jednom z rohů této cely. Zajali mě doma, bylo mi teprve 15. Změnili mi věk na 18, aby mě mohli popravit. Mami, tati, popraví mě strana Baath. Už se nikdy neuvidíme.
Tady v muzeu je taky spousta připomínek na operaci Anfal, kterou v roce 1988 zahájil Al-Majid, který ho pověřil Saddám Hussajn. Smyslem té operace Anfal bylo jednak pomstít se Kurdům za to, že se ve válce proti Iránu přidali na iránskou stranu, a taky druhým smyslem bylo odstřihnout pešmergy, ty kurdský partizány, od zásobování, protože jak žili v horách, tak je zásobovali převážně lidi z kurdských vesnic. Takže v tom roce 88 nechali shodit spoustu chemických bomb tady na ty vesnice, aby nechali vyhubit ty Kurdy, kteří pomáhali pešmergům. Ty domy těch starých vesnic potom nechali zlikvidovat buldozerama, což je taky jedna věc, proč tady v Iráku nevidíme vůbec staré vesnice. Ty vesnice, které vídáme, jsou postaveny nově a všechny ty staré, původní kurdský byly zlikvidovaný při té operaci Anfal. We have 180,000 mirrors, which is each mirror representing for each person who died during Anfal. And we have 4,500 lights, each light representing for each village got destroyed during Anfal in the 6 months. Teď projíždíme oblastí Barzán, odkud pochází vůdci pešmergů, tedy kurdských ozbrojených sil. A v letech 1974 až 1991 tady bylo zakázáno žít právě proto, že odsud pochází ti vůdci. Saddám Hussajn tady nechal zničit 250 vesnic, aby tady zamezil tomu životu, a dokonce měl plány zaplavit celou tuhle oblast vodou, ale na to už nedošlo, protože tady v roce 1991 ztratil moc. Důsledky Saddámova řádění ve své době postihly téměř každého. Ostatně pro svědectví nemusíme chodit daleko. Because of the civil war in Kurdistan, we escaped to Baghdad. So one day after 2.5 years living in Baghdad, my father, he went to see his friend like a normal day, but he was in wrong place in wrong time. At the time that my father, he was there, and the Iraqi army, the security services, they attacked those people, my father's friends, so they arrested everybody there. Who believed that he was not part of them because he's Kurdish, my father, and his friend are Shia. So during that time, Shia activity was very forbidden during Saddam time. So anyway, they arrested him, and then we didn't see him for month 20 days. Imagine one day your father go working as a taxi driver, normal job, and he didn't come back. We thought he had an accident or someone kidnapping or whatever, but after 4 months, 20 days, Iraqi government sent someone to our house, and then they gave us an envelope. The envelope was for my mother. It says, your husband betrayed his own country, he's part of Da'wah political party, whatever. And then soon as we read this, we knew that he gonna die. But later on, luckily, we find a way to bribe judge. The judge, he wanted 3 million dinar. Iraqi dinar back then was a lot. I was very young. I don't remember how much in US currency, but I remember we sold apartment and my father's taxi, and it was 1,200,000. So now we need to get another 1,300,000. So there is no solution. The only way to get this money, my mother has to send me to Erbíl. I was 13 years old. I took share taxi, and then I went to the border. But when I arrived there, it was over 6 p.m., like 6:20, 6:15. So the truck were not running anymore. But I was lucky enough that I saw 2 guys, one older man and one young man. He was in his 20s. They were talking to each other. They also arrived to the border late, like me. So they decide to walk in the disputed area. In the disputed area, if you stayed there, after sunset, when it's dark, then Iraqi government will shoot you. The Iraqi soldier will shoot people who stayed in the disputed area. So anyway, we decide to walk.
Actually, I didn't know all this detail until we started walking like about 20-30 minutes, and then the two guys, they start running, and then I screaming on them. I said, why you are running? Wait for me. They say if we stay here during dark time, they're gonna shoot us. But actually we were lucky again that God sent someone in the middle of nowhere. There was a pickup truck, and then he came from in the middle of nowhere to the main street, and he started screaming on us, what the hell you are doing here? Get into the truck. So we jumped to his truck, and then he drove us safely to Kurdistan. Usually I'm a little shy person, so when I arrived it was very late to my auntie's house because they were like rich family. So when I arrived there, honestly I didn't know what to do. Do I enter my auntie's house, I was very shy to go, but I stayed in the gate, in the door, and I started crying. I didn't know what to do. And then luckily that my auntie's husband, he came late, and then he saw me in the gate. He said, Havala, is this you? What are you doing here? I mean, he couldn't believe 13 years old kids. He came all the way from Baghdad with all this difficulty to Erbíl. He took me inside, and then soon as my auntie saw me, she thought that I'm here to tell them that my father is dead. But so she started crying and she started screaming, my brother dead. But I said, no, calm down, he's alive, but we need money. Actually, my auntie's husband, he was very good enough that he gave us the rest of the money, which is 1,300,000. But back then we were not allowed to take this much money to Baghdad, so we converted to US currency, and then US currency back then was forbidden to use in Baghdad. So in the border we couldn't take it to Baghdad. So what we do, we hide the currency in my underwear. Finally I managed to take the money to Baghdad, and then we paid to the bribe. The judge, he released my father. My father, he bought another taxi. We rent apartment. We bought all furniture, and then we start from the beginning. But unfortunately, after 3 months, only 3 months, very late night, that someone, he knocked our door, and then when my father opened it, it was a guy that the judge, he sent him. And then he told my father, you have to run right now. Don't stay 1 hour more in Baghdad, because the higher court, they found out that we bribed the judge. And then we left everything behind, and then we escaped to Kurdistan. And then this time my father, he survived. This morning you saw my father, and he's still alive. But actually, yeah, our time was very difficult in 90s. Obdobně silný příběh má v Iráku prakticky každá rodina. My jsme válku bohu dík nezažili, a proto nás zajímá, jestli se vůbec dá zvyknout na život v neustálém konfliktu. Living in a war was okay, but losing my freedom was worse for me, you know, and I had this feeling all the time. Because I used to, you know, watch like National Geographic, for example, and I always wanted to be a traveler and see the world. But I can't even go to the market next to my door. So it was very hard to live like as a teenager in this kind of situation. And after that, the ISIS came, and it's become even worse because they told us to cover our face. You can't even open the music. I wasn't even able to access to internet or even phone calls, because they cut everything, and it was very hard because I had to maybe stay in a house for 2 months without even going out. And sometimes I can't even go to the, you know, like in front of my house door, because my neighbors were ISIS and my family were afraid something will happen. Because I am a girl, I can't even go, you know, in front of my door, or, you know, for the garden or do anything. After that, after ISIS, we ran away to Turkey, and it was my first time in my life living in a very completely safe place, and it was very strange for me because I had to go out from my comfort zone, which is living in a war, and it was a normal daily basis for me.
Like, I couldn't imagine another world where people are living without even thinking that there will be a bomb next to their door, or maybe one of their neighbors or relatives will die, because we were like every day hearing someone is dying here or someone is dying there from the bomb or gun or anything. So I was very amazed and surprised, but from the other side, terrified, because I feel there's something wrong. Life cannot be that perfect. And I was more terrified living in Turkey more than in Iraq, because I feel that it's like a fake, everything is fake, everything is not real. Suddenly something big will happen and all this perfect world will destroy and collapse in 1 minute. So I was always focused and just seeing the people. Sometimes I was seeing the people and saying they are acting that they are normal and happy. This is not okay. Being in this way, that much comfortable is not okay, you know? I know that I will never be like other people, like in the rest of the world, because I lived in very, very different circumstances. I think we used to war, which is unfortunately I say that. I mean, when you say Ukraine, Russia is war there, wow, it's bad. For us, it's nothing. Even we don't think about it because we used to it. Like, for example, I'm 40 years old. I born Iran in Iraq-Iran war, yeah? I born there. But I remember that war like a dream because the war stopped when I was 5 years old. So I remember sometime when Iran were bombing Erbíl, we were running. I mean, I was 5, but I remember like a dream, okay? And then after 2 years, I remember revolution in Erbíl against Saddam and exodus. I was 8 years old and we were refugee in Iran for three months. I saw people dying in the border because of crossing the border to Iran to being a refugee. They die because disease, because no food, because walking in the minefield. In Iraq, Kuwait war, when America decided to liberate Kuwait from Saddam, America started bombing Erbíl. We were playing in the street and then seeing American jet or Air Force came and bombed Erbíl, dropped missile, you know, and then we were looking and then run, hide for, he was bombing Saddam, but it was in Erbíl. So I remember this. And then after Iraq-Kuwait war, unfortunately, civil war in Kurdistan. I remember this very well. I was around 10 years old. And then after that, the civil war stopped in Kurdistan, so we became a little bit stable. Then another war, Iraq-America war in 2003. Of course, we had to escape to the mountain. My family, we escaped to the mountain because we thought Saddam has nuclear weapons, and we thought that America will attack Saddam or Iraq from Kurdistan, and we said Iraq reaction will be bombed as by poisonous gas. So everybody were buying plastic to put in the window, and then some people, they start leaving to the mountain. We escaped to the mountain, my family. That's Iraq-America war. So Iraq-Iran, I remember. Iraq-Kuwait, I remember. Civil war in Kurdistan, it was very bad in Kurdistan. And then we have Iraq-America. It was also big war, huh? People died. And then the last war which is, I remember, ISIS war, which is I almost get killed twice, as I said. So only 40 years, 5 big war, I remember. Válka nezanechala stopy jen na lidech, ale i okolo nich. Jsme vděční, že sebou máme někoho, kdo ví, kam šlápnout. Doslova. You know, this mountain over there is full of mines. Like we have as I told you, 3,250 minefield. This is one of them are active. Come show you the minefield sign. There you see. You go more 10 meters. There is another another sign. So every 10 meters, another sign. So that means this has lots of mines. If you go hiking, definitely you must go with a guide, local guide who knows the area. A nehajkovat v Kurdistánu by byla určitě chyba.
Příroda je tu dechberoucí a na místech, kde byste se v Evropě tlačili se stovkami dalších lidí, nepotkáte ani živáčka. Somewhere in a wild Kurdistan, actually even for local it's difficult to find it because it's right over there is Iran. So yeah, you see there is less rubbish. There are some rubbish but less because people doesn't arrive here, cannot reach here easily. So we camp here, we sleep tonight here, and then maybe later we have chicken, we have eggs, some cheese, of course coffee for Standa. So Standa coffee for him and tea for Jan. And Kurdish tea for Michael. We have all this. And bread, of course. Everything. And some beers. With oh, haram, don't say that. No, we didn't bring any beer. No beer. So this is the work of Kurdistan tour guide, right? Yeah. You send people up the stairs and Yeah. We send them, yeah, they can enjoy sunset, they can be free, yeah. And I have 3 weak, young Czech citizens that I have to stay with them because they have diarrhea, because they are lazy, because they are weak, they cannot hike, so I stay with them. oh, sacrifice. Yeah, I sacrifice myself. And of course, if I sacrifice, the driver he sacrificed too. Yeah. So we are here for you, guarding you. And plus our friend Standa, our best friend Standa. Me and Dana, we are here to guard you from snakes. Standards guarding. From wolves. Yeah. Guys, thank you. Thanks. You are welcome. Yeah, my pleasure. I really want to hike, but because of you, I cannot enjoy my hiking. Yeah, we're so sorry. So it's very sad, but yeah. This is the business. Tonight we hike as a typical Kurdish person, right? Okay, So yeah. we don't hike. Right, exactly. Yeah. والله أنا بالريبة وشفوي شيكا Tak pojď sem tady, ne? Můžu. No tak. Tamhle je chleba na prchy. Taky bych si dal chleba. Dobrou What's the key? Po snídani v přírodě si balíme saky paky a vracíme se do Erbílu. No, možná se tu ještě pozdržíme.
pozitivně teda. Tak dána! Don't stop! Jede blázen. Tak dána! Oh, and we're fucked. Dobrý, dobrý. Jaká radost. Okay. Spas. Spas. My friend! Hey! Yeah! You didn't see me walking? No, I think you're lying. Tak až na tu urvanou klímu jsme i tohle zvládli. Naše cesta Kurdistánem pomalu, ale jistě končí a tohle není nic, co by nám zážitek z ní mělo pokazit. Spíš naopak. Je to adrenalin, něco zažít a vidět. Skutečně zažít a vidět s prostýma, obyčejnýma lidma. Ne takovýto cestování jako VIP vystoupit a tady si to vyfoťte. A jsem šťastný, že jsem vás tady poznal, protože to je, myslím, cestování srdcová záležitost, vidět, poznat a setkat se s takovýma lidma, kterých již mnoho není. I have always, for over 15 years, wanted to visit Iraq. Now it was the time. I would recommend anyone in any ages to actually come here. It's so safe that I will actually bring my family here to show them. Like, we will gonna be happy if they come Akre, Iraq, to see us, our family, and eat our foods, drink our like tea, coffees, drinks. Yeah. We were gonna be so happy, and this beautiful view, and also Iraq. We have things to offer. History we have, nature we have, whatever, culture we have. So I really do recommend for people in Czech Republic and in general in Europe to come and visit Kurdistan, and you will see the safety in Kurdistan. It's super safe, and people are very nice, friendly. Every time social media showing the bad side of the country, but on the other hand, it is very safe. So come and visit and decide. That's the best thing you can do. A přesně to jsme udělali i my. Přijeli jsme, viděli jsme a odvážíme si jen ty nejlepší vzpomínky. Je tu toho spousta k vidění a zdaleka ne všechno se do tohoto snímku vešlo. Irácký Kurdistán je na dobré cestě k tomu, aby se z něj v budoucnu stala vyhledávaná destinace. Tak buďte u toho! Open up the window,
September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a giant ember. Everything is turning into gold. When the autumn leaves are playing chase, it puts a smile up on my face. They leave their branches one by one and whirl around there just for fun. Some are faster, some are slow, and some are high and some are low, dancing through the last days of September. When the autumn leaves are playing chase, it puts a smile up on my face. They leave their branches one by one and whirl around there just for fun. Some are faster, some are slow, and some are high and some are low, dancing through the last days of September. Dancing through the last days of September. A to je on, tak to chci. Točíte to? To teda pěkně hnusnu.